বন্য হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে আবারও রাস্তা অবরোধে সামিল হলেন আতঙ্কিত নাগরিকরা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া কৃষ্ণপুর সড়কে ভোরের দিকে লোকালয়ে প্রবেশ করে দাতাল হাতি লণ্ডভণ্ড করে দিল বিয়েবাড়ি। আর তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধে সামিল হলে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ ও মহকুমা বন আধিকারিক। পরে প্রশাসনিক আধিকারিকরা ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে অবরোধ মুক্ত করে আন্দোলনকারীরা। আবারও লোকালয়ে দাতাল হাতির আক্রমণে তছনছ বিয়েবাড়ি, মারা গেল একটি গর্ভবতী গরু, অপর আরও একটি গরু আহত। আতঙ্কিত বাসিন্দারা, ক্ষিপ্ত স্থানীয় বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে তেলিয়ামুড়া কৃষ্ণপুর সড়কে। এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় সোমবার ভোরে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার মধ্য কৃষ্ণপুরে সন্তোষ ভৌমিকের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান। বিয়ে উপলক্ষে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা হয় বাড়ি। ভোর 4টায় মতি নামের হাতিটি বাড়িতে প্রবেশ করে লণ্ডভণ্ড করে দেয় বলে অভিযোগ। মাটির দেওয়াল ভেঙে ঘর থেকে 2 বস্তা ধান খেয়ে নেয়, বাড়িতে থাকা একটি গরু মেরে ফেলে, অপর আরেকটি গরুকে আহত করে, নষ্ট করে দিয়ে কৃষিকাজে ব্যবহৃত ট্রাক্টর। তাই বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী সোমবার সকালে তেলিয়ামুড়া কৃষ্ণপুর সড়ক অবরোধ করে। আর এই অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান মহকুমা বন আধিকারিক, রেঞ্জার সহ অন্যান্য বনকর্মীরা। ছুটে আসেন তেলিয়ামুড়া থানার ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনীও। মহকুমা বন আধিকারিক ক্ষতিগ্রস্ত বিয়েবাড়িটি পুনরায় মেরামত করে দেওয়ার এবং ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী অবরোধমুক্ত করে সড়ক। উল্লেখ্য, তেলিয়ামুড়া মহকুমার একটা বড় অংশে দীর্ঘ 3 দশক ধরে চলে আসছে দাতাল হাতির লোকালয়ে প্রবেশের সমস্যা। হাতির এই সমস্যা স্থায়ী সমাধানের জন্য বন দপ্তর দফায় দফায় নানান পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে, অথচ সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখনো হচ্ছে না। शादी है, उसमें हम हमारे वॉलंटियर्स का जो भी शादी में नुकसान हुआ है वहाँ पे मंडप वगैरह, वो हम वॉलंटियर्स के थ्रू रिपेयर करने का करेंगे। और दूसरा यहाँ पे जो डैमेज हुआ है, जैसे गाय जो प्रेग्नेंट थी उसकी डेथ हुई है, और घर का जो डैमेज हुआ है उसके लिए हम इनको कंपेंसेशन प्रोवाइड कर देंगे। और वो जो प्रोसेस है वो विदिन 7 डेज कंप्लीट करेंगे, हम स्पीडी कंपेंसेशन दे देंगे। सर, जो हाथी का जो परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं क्या, जो अभी शहर में बंदर, गांव में हाथी? नहीं, परमानेंट सोल्यूशन हम देख रहे हैं, उसका हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसका हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो परमिशन भी मांगा है। हाथी को मतलब रेडियो कॉलरिंग करना या उसको रिलोकेट करना यहाँ से, लेकिन वो परमिशन जब तक नहीं आता तब तक हमने यहाँ पे हमारा वॉलंटियर्स का टीम है वो डिप्लॉय किया है। तो अभी वो सुबह तक, मतलब शाम को 4 बजे से सुबह 6 बजे तक वहाँ यहाँ पे रहेगा। मतलब जो भी हाथी का आसपास, मतलब उनको जो जहाँ भी खबर आएगी तो आसपास वो रहेगा टीम, और उसके अकॉर्डिंग मतलब वो मैनेज करेंगे हाथी को। हम ट्राई करेंगे कि हाथी घरों या गांव से ज़्यादा दूर हो, उसके पास नहीं है। अभी ड्यूटी जो कर रहे हैं तो टाइम कितने में कर रहे हैं अभी ड्यूटी? 6 बजे तक। Video report, Search India TNN।